एक लेटर केल्ली. आज तुमकां जाणा आसतलें आमच्या गोंयांत जायते ड्रग्साचो इश्यू चलता आनी फाटली काल आमचे बिट्स पिलांनी फ्रॉम डिसेंबर टील ऑगस्ट 5 भुरग्यांची सुसायड जाल्ले खंय आनी कांगरां तेंची डेथ जाल्ली आनी आतां 5th कोण डेथ जाला तेजे रिपोर्ट येयला तेन्ना ड्रग्स ताका मेळ्ळे. सो आमी अपील केला काल चीफ मिनिस्टराक आमी लेटर दिल्ली आहा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कितें चलता तें बंद जावपाक जाय. आयज आमी आमचे सावथ गोवा SP बरे लेफ्टिकम सिंग वर्मा बरे ताकाय आमी रिप्रेजेंटेशन दिलां आम आदमी पार्टीच्या नांवान आनी ताका सगळें हायलायट केलां. डिस्कशन करता ताका सांगलां ड्रग्स कॉलेजींनी सोगटे कॅम्पसांनी ड्रग्स पावलेले आहाय आनी जे भुरगे ड्रग्स घेनात ते पासून जाणाय ते ड्रग्स खंय मेळटा ते पूण पुलिसांक खबर आसना, आमच्या गोवोरमेंटाकूय खबर ना खंय मेळटा पूण भुरगे सोगटे जाणात. पूण आतां सिट्युएशन अशें पावलां सोगटे कॅम्पसांनी आनी आयज तुमकां जाणा आसतलें आमच्या आनीक गोंयांत प्रायवेटूय युनिवर्सिटीज येताय. प्रायवेट युनिवर्सिटीज एक येयल्ली आहा आनीक येवपाच्यो आहाय. आयज हेंच सिट्युएशन उरलें जाल्यार मुखार कितें जाल्लें तें. आयज आमचे पेरंट्सांचेर भिरांत येयल्ली आहा भुरग्यांक हॉस्टेलांत दवरपाचें कांय ना तेका लागून आमी मागलां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक, इन्क्वायरी जावपाक जाय. सोगटे प्लेसीस खंय ड्रग्स मेळटा तेजे रेड जावपाक जाय. तेजे भाशेन आमी आज SP ताका सांगलेलें आहा कित्याक आमकां जायत्यो टिचरो मारगांव एरियाच्यो सांगतात ई सिगरेटांच्यो. हो इश्यू आमचे लास्ट मनसून सेशना पयलीं आमकां सांगलेलें तो आमी आमचे असेंब्लीक हायलायट केल्लो ई सिगरेट्यो मारगांव स्कॉलांनी मेळटा म्हूण. स्कॉलाच्या भुरग्याक येतात टिचरे सांगतात असले भुरगे आहा एक भुरगो 12 पासून घेता दिसा. सो टिचर जाणात आनी शॉप्स कोण विकता ती सरावंडींग मारगांव पुलीस स्टेशन सायडीन आहाय तेजेर आमी आमचे SP सांगलां तेजें एक्शन घेवचें हें बंद जावचें म्हण. त्या स्कुलाच्या भुरग्याक आसतना तें घेतलें जाल्यार मागीर कितें जातलें फ्युचर हें आतां बंद जावपाक जाय आनी आमी हें फॉलोअप करतले, अवेरनसूय करतले पार्टीच्या नांवान आनी आमी हे ड्रग्स हे स्कॉलांनी आमच्या कॅम्पसांनी चलता तें बंद जावपाक आमी जाता तितलें आमी ट्राय करतले आनी जाता तितलो आमचो गोवोरमेंटाचेर तेजे भाशेन आमच्या पुलिसांचेर आमी प्रेशर घातले. ट्राय केला SP आमदार म्हणून ट्राय केला की तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आहा थंयसर रँडम चॅक्स जावपाचे ड्रग्स मेळटा तेंच सांगलां स्कूल लेवलाचे ह्यो ए सिगरेट्स कितें जाता ते सोगटे स्कॉलांनी पावल्यात आमी सांगलां ताका चॅक कर. आनी डार्क स्पॉट्सूय आहाय एक विलेजांनी आमच्या विलेजांनी आहाय खंय खंय घेता खंय आतां भुरगे काडकांत वचोन रातचे बसता थिंगा तेय आमी सांगलां ताका. तेणें सांगलां आमकां आयडेंटिफाय करात आमकां लिस्ट दियात आनी आमकां एक्शन घेता म्हणून. क्रूज बाब उलयले ते भाशेन ड्रग्सांचो मेजर इश्यू गोंया आहा आनी क्रूज बाब उलयला स्कुलांनी पावला, कॉलेजांनी, युनिवर्सिटीनी पावला आनी तेचे भाशेन सगळे गांवांनी पावत येयला. गांवांनी हांव कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीस येता हायड आउट्स आहाय भायरसो भुरगे चेडवां चेडवे येवन करून थिंगा ड्रग पेडलिंग चालू आहा, ड्रग कन्जम्पशन चालू आहा. दीस पीपल हॅव बिकम अ न्यूसन्स टू द नेबरहूड देर. पयर आमच्या एक जाग्याचेर थिंगा एक मिटींग बी जाली रेसिडेंट्साची की त्या जाग्याचेर हे जो पण न्यूसन्स आहा ते स्टॉप जावपाक जाय म्हणून. सो SP साहेबा कडेन आमी उलयले आतां तेणें प्रॉमिस केलां आमकां की सी मोर देन अ पॉलिटिकल पार्टी एज पॉलिटिशियन्स आम आयज हिंग येलो कडेन आहाय वी आर ऑल्सो पेरंट्स आमकांय भुरगे आहाय. इट बिकम्स अ व्हेरी डिफिकल्ट सिट्युएशन एज पेरंट्स फॉर ऑल ऑफ अस. सो आमी अपील करता की हे पुलिसांनी हेजी कारवाय करची. आमी रिक्वेस्ट केला पुलिसांक की जे जाग्याचेर जे हायडआउट्स आहाय आनी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय दीस पीपल फॉर ड्रग कन्जम्पशन थिंगा हें घातचें म्हणून CCTV कॅमेरा घातचें म्हणून. And we will also try to see if there are some under CSR पुलिसांक हेल्प करून जे जाग्याचेर हें जाता ड्रग एब्यूज जाता तेजी घालून ती फीड पुलीस स्टेशनान दिवन एटलीस्ट सम कंट्रोल शुड बी देयर ऑन दिस इश्यू. अदरवायज इट इज अ व्हेरी व्हेरी ग्रेव सिट्युएशन फॉर आवर पीपल एंड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. लास्ट टाइम आमी वेन्सी बाबाक घेवन आम आदमी पार्टीच्या नांवान एसपीकू मेळ्ळे तेजे बद्दल आमी ताका उलयल्या कित्याक एक केस जाल्ली पेडाक विथ रिगार्ड्स टू क्रिमिनल एक्टिविटी. त्या जाग्याचेर अल्टिमेटली इट केम टू अ कंक्लुजन की ड्रग एब्यूज जाता
आणि त्या टायमाचेर वेन्सी बाबान देखून ऑफर केलें की तेकोडे फंड्स एलोकेटेड बाय द गव्हर्मेंट आहा जाल्यार he was ready to volunteer to utilize that funds for CCTV activities. So they were looking into it. So they identify केले थोडे जागे. They are working on those plans. थोडे जागे मारगांव फातोर्डा बी जायत जाग्यान CSR activity हे CCTV कॅमेरा घायले आणि तेची फीड ऑलरेडी पुलिसांक दिल्ली कडेन. कंप्लेन कसली कंप्लेन आम्ही कंप्लेन पुलिसांक केल्या बट एक्शन जाले उपरांत वी हॅव नॉट नॉन बट इन सर्टन ब्लॅक स्पॉट्स एक्टिविटी इज स्टील कंटिन्युइंग सो ताका लागून आयज डिसाइड्स वॉट इज हॅपनिंग इन द युनिव्हर्सिटी इन बिट्स पिलानी तेच बरोबर आम्ही आमचे पाटे एक मेमोरंडम दिला की बाकीच्या जाग्याचे जे ब्लॅक स्पॉट्स आहा थिंगाय कारवाई जायची म्हणून आणि एक्शन शुड बी टेकन ऑन दिस. Aam Aadmi Party on a party lines, do you think is it a wise idea to take help of a religious institutions like church to create more awareness about drugs and other things? So हे ड्रग्सांचे रिलीजन आनी काय हे सोगटे भुरग्यां लागता. सो चर्चीन जावन टेम्पलान खूंय अनाउन्समेंट करपाक जाय तें अनाउन्स करपाक जाय आनी भुरग्यां हे हा ते चलता रॅकेटांतले भायर काडपाक जाय. हो आज आमचो सांग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या भुरग्यांक आमी सांबाळपाची कित्याक आयज तुमी जाणा भुरग्यांक आयज इंटरनेट सांग फास्ट इन्फॉर्मेशन मेळटा. सो जाता तितले आमचे क्रिस्टन जावं टेम्पलान जावं मॉस्कान जावं खंयचे स्कुलांनी एड्युकेशन अवेरनस करचें आनी भुरग्यांक कितें ताजे बॅड हॅबीट कितें जाता इफेक्ट जाता तें सांगपाक पर्सनली तांकां कोणा घरां कडेन कोणा प्रॉब्लम आसता आतां कितें जाता एक पाटी आयसोलेटेड आसता तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करची नाजाल्यार कोण तेंचे इंट्रस्ट घेना त्या भुरग्यांक ते मागीर खंयच्या वायट रस्त्यार पडटा. सो म्हाका दिसता आमच्या सुप्रीम कोर्टान पासून गायडलायन्स दिल्लो आहा की मॉनिटर करपाक ती आतां स्ट्रिक्टली मॉनिटर करपाक जाय एक स्टेटीनी आनी एक स्कुलांनी एक गायडन्स दिल्ले 15 पॉयंट्स दिल्ले आहाय सुप्रीम कोर्टान हे गायडन्स दिल्ले ते इम्प्लिमेंट करपाक आनी गव्हर्मेंटान चोवपाक जाय फॉलोअप करता म्हणून फाटीं आमचे सावथ गोवाचे कलेक्टरांची मिटींग घेतल्या आनी हे गायडलायन्स कितें दिला ते स्ट्रिक्टली फॉलो करतले म्हणून फकत तोंडान न्हू ते एक्शन जावपाक जाय न्ही कोण सगळे इन्स्टिट्यूट आहाय ते रिस्पॉन्सिबल आहा कोण ते फॉलोअप करना तेजे एक्शन जावप. आतां इजिली मेळटा म्हणल्यार आतां नेटाचेर इन्फॉर्मेशन मेळटा जायतीं आमची फेस्टिवलांय जातालीं लास्ट टायम तुमी जाणे आमी एक फेस्टिवल ओपोजूय केलें हे इश्यूआक लागून. आतां खंयची कोण येता तें आमकां खबर आसना कोण गोंयचे आतां मेळटा ते आतां न्यूजाचेर बी येता थोडे मेळटा ते आमकां न्यूजाचेर कळटा पूण म्हाका दिसता कितें जाल्यार कनेक्शन आहा. आतां आमी सांगले ते भाशेन आतां बिट्स पिलांनी तूं स्टुडंटां हॉस्टेलां भुरग्यां ताका ड्रग्स घेयनाय त्या पासून जाणाय खंय मेळटाय ते फाल्यां तांकां मातशें टेन्शन येयल्यार बट ते इजिली तसोन घेतले हें जावपाक शरीपणा. एक्शन घेवपाक जाय होम मिनिस्टरान एक्शन घेवपाकूच जाय फेलरूच कित्याक इतले ड्रग्स इतले चलता होम मिनिस्टरान हें घेवपाकूच जाय कित्याक स्टुडंट लेवलाचेर पावल्या नॉर्थ गोवा तुमी जाणा कितली केसीस जाता त्यो. सो आयज हे इन्सिडंट जाल्ले ते भुरगे मेळ्ळा ते रिपोर्टाचे ड्रग्स मेळ्ळा देखून आज ते उलोवपाक आमकां सामकें प्रूफ मेळटा कित्याक हे ड्रग्सांचेर जाता म्हणून. So, and हितून गरज आहा ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो लायक पेरंट्स टिचर्स हेणी मातशें इंट्रस्ट घेवपाक जाय कित्याक मॅमलेन सांगिल्ले ते भाशेन दीस इज बिकम रॅम्पंट नाव. आतां हें हितून पावलो आहा आनी टोटल आतां एस्टॅब्लिशमेंट हितून इनवॉल्व आहा. Once the establishment gets involved, this one then it becomes a big problem. So parents and teachers should also take interest in this. आणि मातशी शिटूक रावपाक जाय कित्याक भुरग्यांक बेश्टे सोडूं शकना तेंगे कितें कोणा मेटाय कोणा ते संपर्काय ते मातशें चोवपाक जाय आनी पेरंट्सांनी PTAs, parent teacher associations on the what footing this should be taken up because this is a very dangerous issue. It has reached to the level where people are dying, suicides are there. This is not a simple issue. It has reached that level. And also drugs as to sipsa लागके गोंयची society, it's गोंयची इस्लामी जाल्यार आमगेले भुरगे which is the strongest generation coming up will be lost. So parents and teachers, we appeal to you. You can always approach us. The Aam Aadmi Party is always for the people's service. Our nature only is to be of service to the people. So you can always approach us, give us some feedback of any issue that you may be facing in this particular connection as far as drugs are concerned. Because we want this menace to be stopped. Armed design born well and here to born
parents and teachers will have to take active interest. This is not political. This is an absolute grave issue. Drugs is the gravest issue since the time we were in college, we know, but we never had this issue during our days in college, where conmen or all these suppliers are all around and they influence होता है. आणि ये मग दिसना only private schools राहा, private schools may have मासे affluent लोक होत असतात ना, भुरगीं असतली, but it is not limited to that. It is spread to every school in every area. So it is my appeal to parents and teachers to please be a part of this. You are stakeholders in this. If you come together, we can definitely help stop this menace. आज आमचो गोंयकार youth